Okay. So, nasa tiba kong problem din eh. Sin, integral of dx over sin x minus 2 cosine x. Wow, nasa ti cosine na po. Diba? Now, before ta magkuha na sa jump, dx na naman tayo ikuha na niya, representation na niya sa sin x, ba nagyapon siya kaso, kaya nagyapon tayo representation, ana. Kaning CSC mo'y wala. Ba? How do we do this? Same ra gyapon atong game mo na to sa pagkuha tangent. Okay? So, we have unsa? Sin x is equal to unsa? Kining kuan 2x ay 2z divided by z squared plus 1, di ba? Now, singa na sad na kuan kaso pod, we can also say sa dendiri na sin x is equal to unsa? 1 over cosecant x, di ba? I hope maklaro siya diya. Sin x is also equal to 1 over cosine x. Kasi nga na case din diri, I can equate both sin x. So, 1 over CSEX. Diba? So, ako na siyang i-rearrange dayon. Gamito na akong kanina expression. Kani siya diri. Ako siya i-rearrange din na I can say CSEX over 1 is equal to z squared plus 1 over 2z. Diba? Pili ko mga anak. Kani siya ako siya ilabay dito sa pikas. Kani siya ilabay na ako din kani siya iba bali baylo na ko ni siya nya kay baylo. So kana mong labas na ko na kuan expression. Ba? So we have a expression for CSC na dayon. Allow me to make room. Okay. So going back na rin sa problem, we have CSC naman na tay sin x. I think wala na kayo tay issue dani. Okay? I don't think we have any issue na. So, that in mind, ambak na directly, substitute din nato sa atong kan. Pansak diretso, substitution. So, dx is equal to 2dz divided by z squared plus 1, diba? Kanina yung si sin x dayon, we have 2z divided by z squared plus 1 minus 2 times CSC. CSC is equal to sa z squared plus 1 divided by 2z. Nating na. So, hold on. Gabi ka complicated ang algebra. Ako sa ni siya isolate kanina term niya. Ako sa din siyang hinlo daan ayaw din ta magpadayon, ba? So, 2z divided by z squared plus 1 minus 2 multiplied z squared plus 1 times 2 times z din siya diri sa ubos, di ba? Kani siya ma-cancel out ni siya. So, leaving us with just kanina lang dayon, di ba? Ako sang ikuan divided by z squared plus 1 minus z squared plus 1 divided by z. Okay? So, may tabo na po din na ni siya. Ako na sa ni siyang i-expand din 2z okay, divided by 1 z over z. Ba? Kasi kuan walay kaso. So z squared plus 1 over z. Ako siya multiply na po din og z squared plus 1 over z squared plus 1, ba? Okay daw tanan kay cancel out na ko ni siya, mawala ra ng 2. So what happens na din diri, I will have 2z times z minus z squared plus 1 times z squared plus 1 divided by okay na, parehas naman din siya denominators, diba?
Abi ako like on z squared plus 1 z squared plus 1 ba? Pareha naman siya denominator. So, pwede na ako na siya makakuan dayon, maggrupo-grupo na dayon ba? So, kani siya multiplied to kana, that is z squared, okay? So, kani siya din that is minus, ako lang siya group, z squared times z squared, that is z to the fourth. Z squared, kana siya, z squared dayon times 1, that is z squared. Okay, so z squared na po siya. So, plus, unsa na po? 1 times z squared na po siya, plus 1. So, natin nga na klaseng expression na po dayon, di ba? Ako siya divided by yun sa, para sa masig denominator, so I'll just copy na lang dayon. So, natin nga na klaseng expression, di ba? So, ako na siyang i-kuan diri, substitute na po nato 2z squared. Kani ako asa ni siyang ikuan, ihinlo sa tani siya. Z fourth z squared plus z squared, that is equal to 2z squared plus 1 divided by unsa man ni siya, z times z squared plus 1. Nakuha na din siyang ihinlo na po dayon. I will have, distribute na ko na siyang negative sign, it becomes unsa, minus z to the fourth minus 2 z squared minus 1 divided by unsa man na siya, z squared plus 1 ba? I think okay na siya. Z squared, 2z squared minus 2z squared, this cancels out, leaving us with just unsa na lang dayon, negative z to the fourth minus 1 divided by z times z squared plus 1, diba? Ako pag din siyang ikuan din hinlo pag ako na siya, and I will have z to the fourth minus 1 divided by z, multiply din ako siya by 1 over z squared plus 1. So, pwede na ako ni siya ikuan, ibalik na ako dito, di ba? Ako siya ibalik dito. Kani siyang 2dz, ako lang siya i-factor out. 1 over z squared plus 1 divided by, kani siya, negative z to the fourth minus 1 divided by z, multiplied by 1 over z squared plus 1 z, kani siya, plus 1 din. Okay? So, ano na siya. Allow me to make room sa, kadot lang. Okay, we continue on. So nga yung setup kani mawala na ni, leaving us with just kanan na lang dayon ba? Don't forget any items. Ana lang gini siya, bahala ginahinay mong pag-solve, but basta kuan lang kanang wa kay gakalimtan items. Okay, if na kay malimtan, masay pigana. Okay, so kani siya diri, this is negative z fourth minus 1 divided by z, 2dz divided by, kani siya dili, di mo ganag negatives, so ako na siyang i-factor out ang negative 1. Okay, so I will have unsa, d to the fourth plus 1, both will become positive. Yung negative 1, ako na siya iuban aning z. Okay, so negative 1 over z, akong kanda ni, ako din siyang idala na po din ito sa ibabaw, because the denominator of a denominator is a numerator. Okay, so the enemy of my enemy is my friend. So may tabo din na nasaya din diri, this is negative z, 2z na din siya, negative 2z dz. Okay, it becomes z fourth plus 1 ba? So dili na din kay siya nga nakakuan.
So we have this. Dana tayo nga niya klaseng kuan din, case. Now, sama na to siya karon. Base, let's try to see this daw kuno. Natay gusto i-recall na kuan, ngani na form. So, una, ito mga basic lang na to na integration, di ba? Ako na siyang ikuan. If dili ninyo siya madumduman kayo, I'll try to kuan daw kuno. Try na ako sa din eh. Negative 2 zdz. Kani siyang z4th. Ako siya mo nung yun nani. Plus 1 squared ba? Or siguro ana lang 1 lang. I hope na may makita pa ni na kuan ba? I hope maka-refresh gyapon na sa inyong memory diri gamay. If you do remember this, madumduman yan naman siya diretso. You can easily say that pwede na siya pulyagyo niya. Masayo na rin siya, di ba? Sige. So from this daw kuno para dili kayo libog. Ako magkuan ko dani mag-substitution na pud ko. Okay? I let v be equal to sa z squared. Okay? So yun na ni. Ako siyang i-differentiate. I will have dv and we'll have 2z dz. Okay? So yun na niya sa akong labas. Now, ako siya multiply by negative 1. So, natin negative dv is equal to negative 2z dz. Diba? So, I think pwede na ako na siya substitute din dito. Now, sa nga na case na yun, I'm changing to another variable. So, muna mag-change na po ko ink. Okay, para ma-follow ginaw pirmi ang kwan. Ako ang agi. So, this is negative dv divided by, sa na siya, v squared. Okay? Plus 1. So, natin yung nanin nasad pa. I'll just factor out the negative 1 din eh. Have the integral lang din dara nun sa dv divided by sa v squared plus 1 squared. So, it's quite obvious na dahil ang atuang kwan din eh. It will result to the integral na din yung nani. Tangent inverse v over 1 plus c. Okay. So, kuan na siyang na-solve ba? We've gone through the integration process. I hope maklaro ang kuan. Sometimes ang red na ballpen, red na ink, di siya maklaro sa kuan daylight. Okay? So, please bear with me na lang. Negative 1, ako siya i-reabsorb sa kuan, ako ang expression. So, tangent na po din nato diri. Tangent inverse v. V is equal to sa z squared. Ba? Plus c. Now, z, going back to x sa dayon, z going back to x is equal to tangent x over 2. So, this immediately becomes negative tangent inverse. Okay, ano siya? Sorry. Tangent inverse z squared z is equal to tangent kuan squared x over 2 plus c. So this becomes the kuan na din final expression na ni itong problem. Okay, final answer. Okay. So, let's try the kuno medyo advanced gamay na problem, okay? So, we have the integral of 1 minus cosine x divided by 1 plus sine x. Okay, dx dayon. So, ang atong tsaday muna ni siya ha kay pansak lang yapon diretso ang kuan style. So, I'll have unsa 1 minus cosine nato diri at representation na siya. 1 minus z squared divided by z squared plus 1. Okay? 1 minus z squared divided by z squared plus 1.
divided by 1 plus sin x. Sin x is equal to unsa? Nagapon the representation na siya 2z over z squared plus 1. Dx na po din nato diri, that is unsa? 2dz divided by z squared plus 1. Ba? If mo na siyang makuan bito, if mo na siyang i-go diretso, directly mabuang mo na, most likely, okay? Dili mo mabuang ana din, maayo gi kay kag math, believe ko si mo. Dili ko nga nakamayo og math, bugok kay ko og math. So akong himon din I take this piece by piece, okay? So ako asang storyan din si numerator. Now talk about numerator gani, ako sa ni siya evaluate. 1 minus z squared plus 1, okay? Ako sa ni siya i-solve. This becomes immediately unsa? Hindi ko moingon basta 1 gani. Gusto ko siya makuan. Squared plus 1 z squared plus 1 ba? Walay doubt nung gibuhat dia. Same man gyapon siya. So minus 1 minus z squared niya, z squared plus 1. Same naman siya denominator, so pwede na ako siya makombine dayon, di ba? So this becomes z plus 1, z squared plus 1 minus 1 minus z squared. Okay? Don't you ever forget ng ating mga negative signs na to, okay? So para kan yun na hapsay ang inyong solution. Now from there dayon, I can easily say na din diyan na i-distribute na ko ang negative signs. I will have z squared plus 1 minus 1 plus z squared. Okay? So na din tayo z squared plus 1 din ako siya padayon 1 plus kani siya ma-cancel out ni siya nya kani din siya ma-2. Okay? So 2z squared divided by z squared plus 1. Okay? So I think muna siya nga atong kuan kadot lang. Okay? So muna siya tong numerator na kuan na to siya. Ako sa ni siyang ikuan isulat sa nato ato sa ni siyang i-tidy up gamay kadot lang. Okay? So much for the numerator. Let's try out the denominator na po dayon. Okay? Okay, so denominator. Ako sa ni siya i-isolate niya, ako din siyang i-solve sa una. So basically the same ra gyapon sa gibuhat ganiya. O siyang gingunani plus 2z plus 1 ba? Same naman sa denominator, so I think pwede na ako siya i-add. Plus 1 plus 2z divided by z squared plus 1. Ako siyang ikuha na sa dayon, ako siyang i-combine dayon diri. I can say 2z plus 1 squared plus 1 ba? Pwede na siya na kuan answer actually ay kanina denominator, pero if you can recognize that this is actually a perfect square na kuan trinomial, so ako ni siyang mahimo din og plus 1. Okay, whichever is convenient para sa mo, kuan lang din na siya, keep lang siya, use nga na manner. Okay, so kadot lang, let me tidy things up a bit. Okay, so kalimot kog erase, sorry. So you have this na dayon ba, nating na nakuan set up. Ako sa ni siyang ikuan i-tidy things up pagid nato ni siya. I will have 2z squared multiplied by 1 over plus 1 divided by z plus 1 squared 1 over z squared plus 1
Sorry ha, if ganyan na yun, ginawang algebra, kaya ako banga kay ko, bugo kay ko og math. So, ako na siyang kunan din 2dz z squared plus 1. Kanya siya diri, this can be cancelled out. So, mawala na siya. Then, mabilin din nato diri will be just 2z times kuan. Sige, ako lang siya tagsa-tagsa yapon. 2z squared times 2dz. So, z squared dayon din z plus 1 squared times z squared plus 1. So, we will have something na dayon na that looks like kani. Sige ni siya. 2 times kana, that is 4 z squared dz. Nya, unsa man ni siya diri? Z plus 1 squared and then z squared plus 1. Wow. Do you have an integral para ni saya? Wala, di ba? It will have to undergo a process na po dayon. Saman. It's quite familiar na dayon na unsa to ma-come up niya lesson. We talk about partial fractions na sad. Okay? So, partial fractions na sad din allow me to create some room para ni. Kakajut lang Okay. So, natin kanina expression. You need to find the partial fraction decomposition niya nasad ba? Bigay ako sa butang din niya. Partial fractions. Okay. Fraction decomposition niya. So, when I talk about partial fraction decomposition na po dayon, I will have 4 z squared divided by z plus 1 squared times z squared plus 1. Okay? So, natin na nakuan. Ang atuang kuan niya, ang iyang prospective na form na it will take is equal to this. A z plus 1 plus b z plus 1 squared plus c sige ito siya z squared plus 1 times ang derivative niya, that is equal to ano na siya 2z plus d. Okay, so we have something like this po. Kadut lang okay, so natin nga na klaseng problems na po ba. Awan siya multiply everything by kani denominator niya. Denominator ani siya ma-cancel out, so we'll have 4z squared is equal to okay, para ma-refresh yung memory sana. Plus 1 squared z squared plus 1. Okay, multiply everything by that, so I will have z squared a multiplied by yun sa z plus 1 z squared plus 1 plus b times unsa z squared plus 1 plus c kani siya diri ako na siya multiply dan. I will have 2cz plus d multiplied by z squared plus z plus 1 squared. Okay, so this can be very cumbersome na din at this stage. Now I will have unsa 4z squared kani siya din a z cube time plus z plus z squared plus 1. So kang b din diri plus b dayon z squared plus 1 lang gyapon siya, chill lang na siya diha. Kani siya may lisod. Okay, ako sa ni siya stretch din ni gamay plus d z squared plus 2z plus 1 ba.
So nga na din ang itsura din niya. Now, ako sa ni siyang ikuan na, hinahinay lang ta kay makalabad ni sa ulo. So, this is A. Ako siya arrange. Z cube plus Z squared plus Z plus 1. So, natingon na nila A. Plus B rin din ni Z squared plus 1 siya. Then kanina sa din ni 2CZ siyang ikuan din ni throughout na ko siya. I will have 2Z multiply this by Z squared plus 2Z plus 1 plus D times unsa man na siya Z squared plus 2Z plus 1. Tingon na expression, di ba? Kuan kay siya. Grabe kalabad sa ulo. Now, akuha na sa ni siyang kuan. Ano lang, hinahinay lang gini siya na process there, guys. Okay? So, I'll just say 0 Z cube plus 4 Z squared 0 Z 0 plus ni siya tanan din yan, kuha din siya i-equate na sa dayon ba A times Z cube plus Z squared plus Z plus 1 plus B 0 ni siya din so natay Z squared plus 1 dayon ba plus C I hope makita pa na siya din sa ubos. Okay, makita pa man din C na to diri distribute na ko ni siyang kuan X, so I will have 2Z cube 2 times kana nasod may mo siya 4Z squared 4Z squared plus 2Z 0 na rin na siya, so anak lang plus D dayon na to that is equal to unsa Z squared 2Z plus 2Z plus 1. Okay. So, kuan wala na gid ko yung space kayo. Ako sa ni siyang ikuan hawanon sa nung na siya gamay. Idot lang. Okay. So, I purposely arranged it in this way. Okay, para mas kuanta, mas organized. Even though mas tasya paagi, but it is much organized. So, organization mas kuan, it comes a priority compared sa atong speed when we're dealing with very long solutions. Okay, so let's talk about Z cube. Equate na tag powers din Z cube for this side is 0. Okay, sa tuang A natay 1 ba? 1 1 1. So 1A sa B diri 0, so pwede na din siya sulat. Ang sunod na sa din diri C natay plus 2C. Okay, 2C Z cube man, D wala, so natay nga na expression. So Z squared na po din ta, pila man siya, antay 4. A na to, Z squared sa A, chaman. Sabi, pasok tuloy. So A na to, 1. We have 1 din sa A. Sa B na po, nasa tayo 1. B dayon din plus B. Sa C dayon na tayo 4. And D na sa dayon na tayo 1 na po. Okay? So, plus 1D.
Z1 na sa denta. Powers of 1 lower din eh. 0 siya. A na to dayon kay 1. 1 times A. Sa B na po dayon wala 0. Sa C dayon kay natay 2 na coefficient. Okay? So plus 2C. Then D na po dayon natay 2D. Finally, 0 na rin ta. 0 lang. Okay? A na po din na to diri. 8 times kuan din natay 1. Sa B na po dayon natay 1. Okay? Now, A, 1, B, 1. Kanina sad na row. Bali, ang atong kuan na column by column ta. So, B na sa denta, and then C na sa dayon din eh, 0 ang atong C, wala man tay kuan din eh, coefficient niya, D dayon diri, last. So, plus D. Ba? So, medyo gid siya libog. Pero at least mas organized siya. Now, sa ingani na kaso dayon, gusto na rin ko mag-solve para sa atong coefficients of A, B, and C. Ba? Kani gusto ko mangitag mga shortcuts. Okay? So, I'd like to use this first. Kini siya na equation o kani. How do I put that to use dayon? Ano yung himon? Ako siya sulat diri. 0 is equal to A plus 2C. Taka na. So, kanina din siyang isa din 0 is equal to A plus 2C plus 2D. Ba? Ako ni siya multiply by negative 1. Unsa may tabuan na siya kung multiply ako siya by negative 1. Unsa man na. Kani siya ma-negative. Kani siya ma-negative. Ba? I-add din ako silang duha. This becomes 0. Kani siya, negative A plus A, 0 gyapon siya. Negative 2C plus 2C is equal to 0. Bilin din ako na siya 2D. Okay. So, effectively, D is equal to sa 0. One down, 3 to go. Next na sa rin ako diri. Kanina sad si kinsa man ang birahan na pod be. I think kanina pwede magyapon na siya para makuha na to si ba? Okay. So let's try this. Kini I don't think we'll be needing this, so I'll just erase this na lang. So I'll just rewrite this kini siya and kini. So 4 is equal to A plus B plus 4C plus D. Kaya din siya 0 is equal to A plus B plus D. So natin yung nakaklaseng system of equations. Now, if ako ni siya multiply by negative 1, unsa may tabuan na siya, this becomes minus. Kani din siya, this becomes minus pod dayon. Okay? So, minus na siya, and this becomes unsa minus pod. Ako siya i-add ang duha. So, may tabuan na siya, 4 plus 0 is equal to 4. A minus A is equal to 0. B minus B is equal to 0. Plus 4C. D minus D is equal to 0. So therefore, C must be equal to 1. Okay? Sige nga na lang itong kandan niya. If C is equal to 1, then kaya siya, solvable na din siya, di ba? Kadyot lang Kadyot lang. Okay, padayon ta.
C is equal to 1. So, kanina sa na equation ang gusto gamiton. Ba? I want to use this equation. Now, 0 is equal to sa A plus 2C. Ba? But C is equal to 1. So, ako nang pulyag 1 dire. A is equal to sa negative 2. Ba? So, if that is negative 2, I can therefore use nasad kanina siya na equation nasad balik. Ba? So, 0 is equal to A plus B plus D. Diba? A is equal to sa negative 2. D is equal to sa 0. So, B din na to diri. Yung Cauchy transpose ng negative 2 to Picas, it becomes 2. So, I now have coefficients for A, B, C, D. Okay? So, dili na kayo siya nga na complicated. Okay? Give me room sa daw kuno para ako na siyang i-arrange na for the final na parts sa itong solution. Okay? So, to na sa daw kuno siya ikon. We already know A, B, C, D. Nya ako na siyang gi-substitute din eh. Sa pay last atong himuonda ni basta partial fraction gani, we need to check. Okay? We need to check if sakto atong gibuhat. Sama na to na sa pagkuan din eh, pag-checking. Grab our calculators and then we solve for the numbers ani saya ha. I say when z is equal to 3 daw. Ba? 3. So, pila man ni siyang value ani niya din eh, kung 3 atong z. Z is equal to 3, we have 9 over 40. Kani daw sila. Todo siyang i-solve pilang kung niya value. Oh, 9 over 40 gyapon siya. Okay? So, nanakoy peace of mind na sakto niyong gibuhat. Okay? Fights. Now that we have peace of mind na sakto na itong partial fraction decomposition, I think we can na dayon ba? Kanang padayon na tag-solve ani siya ha. I just need to erase this. We have something like this na dayon. Now, sigara na kaso, kung siyang but ng dinigkuan, integral dz, integral then dz. Pa? I continue solving for this na dayon, diba? Kung na siya, tulo na siya ka-integral dayon. Negative 2. Factor out na ko siya daan. I will have dz over z plus 1 plus 2 dz z plus 1 squared plus ay lang na siya ilabtik eh, 1 naman na siya, so 2z z squared plus 1 dz. Okay, basic integration na lang din eh. This is negative 2 ln z plus 1 plus may muna siya negative 2 z plus 1 plus ln z squared plus 1 plus c. Okay, so from z dayon we go back to x. This is negative 2 ln, our z is ako na erase but we already know that our z is equal to tangent x over 2. Okay, so kung ano siyang himuon din eh, og tangent x over 2 plus 1. Pwede pa man ako siya ikon ba list ayaw na kamo na ibalaw ko na ni siya kanang kanya simplified na gid guys ang atanan, but anyway I think kanisha this will suffice na, wala na idautan ang gibuhat din eh. Okay, basically
think this is the final answer sa tuong kwan problem. Okay. You can express this in even more simpler na terms, but pahit sa mangyapon ni siya. Okay. Kaya na final answer. Okay, if you have any questions or concerns regarding any topic, feel free to message me or comment on the video or post. Thank you and God bless.